अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त तलाता जमादिउल अव्वल अल्फ अरबामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। नवंबर की 18 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोमिन आयत नंबर 36 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत 36 इंशाल्लाह शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल फ़िरऔन, और कहा फ़िरऔन ने, या हामान, ए हामान, इब्नी ली सरहन, बना दे मेरे लिए एक इमारत, लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब, ताकि मैं पहुंच जाऊं रास्तों तक, अस्बाबस समावाती, रास्ते आसमानों के, फ़अत्तलिया इला इलाहि मूसा, फिर मैं झांक लूं मूसा अलैहिस्सलाम के इलाह के तरफ। व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबन, बेशक मैं तो उसे झूठा गुमान करता हूँ। व कज़ालिका, और इसी तरीके से, ज़ुय्यना लिफ़िरऔना, मुज़य्यन कर दिया गया, खूबसूरत कर दिया गया फ़िरऔन के लिए, सूउ अमलिही, उसके बुरे आमाल को, व सद्दा अन सबीलिही, वन सद्दा सबीली, और उसे रोक दिया गया सीधे रास्ते से। वमा कैदु फ़िरऔना, और नहीं था फ़िरऔन की चाल और उसकी तदबीरें, इल्ला फी ताब, मगर तबाही में। और फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना दो, ताकि मैं रास्तों तक पहुंच जाऊं, आसमानों के रास्तों तक, ताकि मैं वहां पर चढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम के इलाह की तरफ झांक लूं। और मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम को बहरहाल झूठा समझता हूं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी तरीके से फिरौन के लिए उसके बुरे आमाल को उसके लिए खुशनुमा बनाकर पेश कर दिए गए, यानी उसको उसके बुरे आमाल उसके लिए खुशनुमा बना दिए गए और उसको रास्ते से रोक दिया गया। और इसी तरीके से फिरौन की जो तदबीरें और जो कोशिशें थी, वो सारी की सारी तबाही और बर्बादी की थी। तो अब हुआ क्या कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसके दरबार के लोगों के सामने अपने दीन को पेश किया, तो वहां पर तो उन लोगों ने, फिरौन और उसके लोगों ने उनको झुटला दिया, इनकार कर दिया। लेकिन उस बीच में फिरौन के ही उसके वो उसी के लोगों में से, यानी उसके कबीले में से या उसके लोगों में से एक आदमी था जो ईमान ला चुका था और वो अपने ईमान को छुपाए हुए था। और उसने जब सुना कि जो सो फिरौन जो सो मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने पे तुला हुआ है, और वो कहता है कि मैं फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दूंगा, तो उससे रहा नहीं गया। और उसने जो सो अपने लोगों को कहा कि क्या तुम एक इंसान को सिर्फ इस वजह से कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और उसने अपने रब के तरफ से बहुत सारी निशानियां ले आया है। और फिर उसने लोगों को समझाया कि भाई तुम उसके खून के क्यों प्यासे बन गए हो, अगर हकीकत में वो गुनहगार है, धोखेबाज है, झूठा है, तो उसकी मुसीबत उसी के ऊपर आएगी, यानी अल्लाह ताला उसको सजा देगा। और अगर बिलफर्ज वो सच्चा है, जैसे कि वो दावा कर रहा है, और वो ये तुमको जिन अजाबों से डराता है, तो याद रखो कि अगर वो सच्चा है तो फिर कुछ ना कुछ जो जिन चीजों से वो डराता है, उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा या कम ही सही वो तुम्हारे पर मुसीबत आ जाएगी। फिर उसने जो सो लंबी चौड़ी लोगों को नसीहतें किया और लोगों को समझाने की कोशिश किया। जब फिरौन ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, और ये कि जो सो मेरे ही लोगों में से एक आदमी जो सो मूसा अलैहिस्सलाम की तायीद कर रहा है, तो अब उससे कुछ बन नहीं पड़ा। अब उसने जो सो अपना जो या हामान कौन है, फिरौन का जो सो उसका दरबारी या उसका जो सो वजीर था, उसने उसको हुक्म दिया कि बुलंद इमारत बनाओ, जिसके जरिए से जिस पर चढ़कर मैं आसमानों के रास्ते तक ढूंढ लूं, और वहां पर जाकर ऊंचाई पर जाकर, क्यों कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा और तुम्हारा रब आसमानों में है। तो वो जो सो उसका मजाक उड़ाते हुए, या तो ये कि उसको, क्योंकि वो अपने आप को खुदाई का दावा करता था,
اس کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے، تو وہ اس کا مذاق موسیٰ علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے، یا یہ کہ جو سو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں بھی ذرا اوپر جا کے آسمانوں میں جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ الہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے خدا جو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں ہیں، تو وہاں پر جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں بھی وہاں پر کوئی معبود ہے یا نہیں، تو ایسے ہی جھوٹے موٹے موسیٰ علیہ السلام جو سو جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہٹ درمی کی انتہا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ حقیقت میں جو اللہ جو حقیقت میں تمام کا رب ہے اس کے اوپر ایمان لے آتا، اس نے مذاق کرتے ہوئے، ہنسی مذاق میں لے آتے ہوئے اور اپنے وزیر کو کہتا ہے کہ ایک بلند عمارت بنا دو، اس پر چڑھ کر میں آسمانوں میں جا کر دیکھ لوں، جھانک لوں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے جو کہتے ہیں کوئی خدا ہے تو حقیقت میں بھی کوئی خدا ہے، میں ذرا دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ پھر کہا کہ میں تو در حقیقت میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام جو دعویٰ کرتے ہیں کہ تم تمام کا رب آسمانوں میں ہے اور ایک ہی رب ہے، تو اس تمام معاملے میں تو ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس نے اپنی بات کو منانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک بات کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے اس طریقے کی حرکتیں کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ معاملہ ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے، جو لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو لوگ انتہا سے زیادہ کفر و شرک کرتے ہیں، جن کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے آتے، پھر آخر کار اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی۔ جیسے کہ کہا جاتا نا، اس کے بعد ہم دنیا میں بھی کچھ انسان جو سخت قسم کے ظالم اور جو سو کافر اور مشرک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے کہ یہ حق کو کیوں نہیں قبول کرتے، اتنی واضح طور پر ان کے سامنے حق کی دلائل آتی ہیں، کیوں قبول نہیں کرتے؟ یقیناً وہ حالت اس کیفیت کو پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال اس کو خوشنما نظر آنے لگے۔ اب شیطان کے وسوسوں میں اور شیطان کے چالوں میں جب انسان پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد جب حد سے گزر جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا، اب ہوتا کیا ہے، انسان کے سامنے جتنے بھی دلیلیں لے کر آ کے پیش کر دی جائے، اب اس کو وہ دلیلیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آنکھ ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں، کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں، دل اور دماغ ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کل انعام بل ہم ازل، گویا کہ وہ چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں۔ تو انسان دنیا میں جب اس طریقے کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کے پر حجتیں قائم ہو گئی اور پھر بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتا، تو اب اللہ کے طرف سے اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے اور اب اس کے پر اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اسی طریقے سے فرعون کو اس کے برے اعمال خوبصورت کر کے دکھا دیے گئے اور اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ اب مطلب کیا ہے کہ اب وہ قبول نہیں کرے گا حق کو، اب چاہے جتنی دلیلیں اس کے پاس آ جائیں وہ حق کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً فرعون کی جو بھی تدبیریں تھیں، جو کوششیں تھیں، وہ ساری کی ساری تباہی اور ہلاکت کی تھی۔ وقال الذین آمنوا، پس کہا وہ انسان جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعونی، تم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کے راستے کے طرف۔ دیکھیں اب وہ انسان جو ایمان لا چکا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، وہ جو سو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی قوم کے اندر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے پھر کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم میری پیروی کرو، میری بات مانو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ فرعون کیا کہا تھا کہ میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے صحیح سمجھا اور میں تم کو صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ تو فرعون اپنے طور پر دعویٰ کر رہا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم کو یہی صحیح ہے، جبکہ اس کے پاس سچائی کچھ نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو حق سے روک دیا تھا، اور اب وہ جو بھی کر رہا تھا وہ برائی تھی، جبکہ یہ ایمان والا جو انسان تھا وہ حقیقت میں ہدایت پر تھا، اور اس نے اپنی چھوٹی کوشش کر دیا، اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم میری اتباع کرو، میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انما حاذی الحیات الدنیا، اس کے سوا نہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، متاع،
बस मता है, थोड़ा सा फायदा है दुनिया की जिंदगी का। व इन्नल आखिरता, और बेशक आखिरत, या दारुल करार, वही हकीकत में हमेशा रहने की जगह है, वो करार पाने की जगह है। तो देखें वो इंसान कितनी अच्छी अंदाज से अपनी कौम को तबलीग कर रहा था। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, ये जो दुनिया की जो जिंदगी है बस थोड़े दिन का फायदा है, थोड़ी मता है, वक्ती तौर पर दुनिया गुजारने का रास्ता है। हकीकत में जो करार है, जो हमेशा रहने की जगह है, वो तो आखिरत है। यानी मतलब क्या है, इस दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी के लिए तुम आखिरत की कुर्बानी मत दो। फिरौन से डरते हुए, फिरौन के सामने उसकी वाहवाही करते हुए हक को मत इनकार करो, हक को कबूल कर लो। अगरचे के फिरौन के मुखालिफत में जाना पड़े, अगरचे के फिरौन की जो सो गुस्सा और उसकी जो सो तबाही और उसके तरफ से सजा अगर देना भी वो देने पर आ जाए, तो डरने की बात नहीं है। क्योंकि दुनिया की जिंदगी तो आरजी है, थोड़ी सी है। इसमें बहरहाल तुम खुशहाली में भी रहोगे तो गुजर जाएगी, और अगर मुश्किल और तकलीफ में भी रहोगे फिर भी गुजर जाएगी। लेकिन हकीकत में जो हमेशा रहने की जिंदगी है, वो तो आखिरत की जिंदगी है। यानी उसकी फिक्र करो, उसको संवारो, उसके लिए कोशिश करो, ना कि दुनिया की जिंदगी के लिए आखिरत की कुर्बानी मत दो। तो आज भी मुसलमानों को ये गौर फिक्र करने की जरूरत है। कभी जरा ठंडे दिमाग से इंसान सोचे, हमारी फिक्र और हमारी सोच कहाँ तक है, किस चीज के पीछे हम अपनी जिंदगियों को खपा रहे हैं, दिन रात हमारे लिए किस चीज की जो सो फिक्र है। आज हम दुनिया में जब देखते हैं, मुसलमानों की अक्सरियत, काफिर और मुशरिक तो छोड़ दें, उनका तो मामला, उनकी तो आखिरत पर उनका भरोसा ही नहीं, उनको यकीन ही नहीं। हम जो अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, हम जबान से झूठे मुंह से कह भी लेते हैं कि हमको मरना है, मरने के बाद क़यामत है, हिसाब किताब है और जन्नत जहन्नम है, लेकिन क्या इस पर हमारा ईमान वैसे ही है जैसे होना चाहिए? अगर है तो फिर हमारी जिंदगी और हमारी फिक्र और हमारी कोशिश उस आखिरत के लिए क्यों नहीं है? क्यों हमारी जिंदगियों में चौबीसों घंटे हम जो से दुनिया ही छाई रहती है? और अब ये जो वक्त की जो जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उससे ज्यादा कौन जीता है बताइए? तो उसमें से जिनकी जिंदगियां 50, 40, 50 साल, 60 साल की हो चुकी हैं, तो अब वो जरा गौर करें कि हमारी जिंदगी कितनी बाकी रह गई, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस थोड़ी सी जिंदगी के आराम के लिए, इस थोड़ी सी जिंदगी के राहत के लिए, क्या हम आखिरत को, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, जिसमें चंद महीने चंद साल नहीं, हमेशा लातादाद जिंदगी है, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसकी जिंदगी की भलाई और उसकी जन्नतों को हासिल करने की फिक्र करें, या दुनिया में सुकून और राहत के लिए आखिरत को बर्बाद कर लें? तो ये हम अगर समझ लें और फिर हम देख लें कि दुनिया में लोगों की हालतें क्या है। कोई चाहता है कि मैं, अगर कोई पढ़ रहा है बच्चा, वो समझता है कि मैं फलां डिग्री हासिल कर लूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। कोई कोई नौकरी की तलाश में है तो वो समझता है कि मुझे फलां नौकरी मिल गई तो मैं जिंदगी कामयाब हो गई। कोई कोई तिजारत में है तो समझता है कि मेरी तिजारत में मैं इतने लाख और इतने करोड़ कमा लूं तो मैं कामयाब हो गया। तो आज हम मुसलमानों के अंदर कितने ही लोग हैं, बल्कि सबके सब तकरीबन इसी चीज में मुब्तला है कि दुनिया और दुनिया और दुनिया, दुनिया के आगे हमारी फिक्र और सोच कुछ भी नहीं है। जबकि उस इंसान ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, याद रखो ये दुनिया की जिंदगी तो थोड़े दिन का मालो मता है, आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, और उसके लिए हमको फिक्र करनी चाहिए, उसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो आखिरत की जिंदगी संवर जाए। मन अमिला सय्यतन, जो कोई करे बुरा अमल, फला युजजा, तो पस उसे बदला ना दिया जाएगा, इल्ला मिसलाहा, मगर उसके मिसल, उसी के बराबर। वमन अमिला सालिहन, और जो कोई अमल करेगा नेक, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिनुन, और वो हो, शर्त क्या है कि वो मोमिन हो, फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, यदखुलून अल जन्नता, वो दाखिल होंगे जन्नत में, युरज़क़ूना फीहा, वो उसमें रिस्क दिए जाएंगे, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। देखें उसने और कितनी बेहतरीन लोगों को तबलीग की, क्या कहा, याद रखो कि जो कोई बुरा अमल करेगा तो उसको उसका बदला उसी के मिसल, उसी के बराबर दे दिया जाएगा, और जो कोई नेक अमल करेगा,
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، صرف شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا، جس میں ان کے لیے وہاں پر بہترین روزیاں ہوں گی، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں روزی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، برے عمل کرتا ہے، تو اللہ کا انصاف کا تقاضا ہے کہ جتنی برائی اس نے کیا اس کے مثل، اس کے برابر ہی اسے سزا دی جائے۔ اس میں بڑا چڑھا کر جو سو انسان کو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا۔ لیکن جو انسان نیک عمل کرتا، اس میں اللہ کا فضل یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک نیکی کی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کم از کم 10 گنا بنا دیتا ہے، اور 10 سے لے کے 700، اور کہیں کہیں پر 700 سے بھی آگے بڑھ کر بغیر ہی حساب، کہا بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا عمل اجر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ مردوں کو زیادہ اجر دیا جائے گا، عورتوں کو کم دیا جائے گا، یا عورتوں کو کسی میں اس طریقے سے کوئی لحاظ نہیں ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کو جو سو اجر دیا جائے گا۔ شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ کیوں کہ ایمان کے بغیر نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ مدر ٹیریسا جو نام کی ایک عورت تھی، اس نے دنیا میں اتنے خیر کے کام کی، اتنے بھلائی کے کام کی، ساری دنیا اس کی بھلائی اور اس کے خیر کو یاد کرتی ہے، اور یقیناً اس میں دو رائے نہیں ہے، اس نے دنیا میں بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں کام کیا، چھوٹے بیمار اور غریب بچوں کو اور ان کے لیے سب کے لیے خدمت کی، خدمت خلق کیا ہے۔ تو اس کا جو کچھ اس نے عمل کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، وہ اب اسی حالت میں مر گئی، اس نے ایمان نہیں لایا تھا، تو کیا اس کے ان نیک اعمال کا بدلہ اسے آخرت میں کچھ ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی طریقے سے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ جو جاہلیت کے دور میں ایک انسان تھا، اس کا نام کچھ تھا، جو کہ مشرکین مکہ اس زمانے میں جو لوگ جو سو حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، تو ان کو وہ ستو پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، بہت سارے نیک کام کیا کرتا تھا، لیکن وہ ایمان پر نہیں تھا، اسی حال میں مر گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فلاں انسان جو تھا وہ تو بہت نیک کام کیا کرتا تھا دنیا میں، کیا اس کو ان نیک اعمال کا کوئی عمل، کوئی اجر ملے گا اس کو آخرت میں؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ ایمان پر نہیں تھا، تو اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہا جا رہا کہ شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے، دنیا میں انسان چاہے جتنے نیک اعمال کر لے، اس کا اجر اس کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، دنیا میں لوگ اس کی عزت کر لیں گے، اس کی واہ واہ ہو جائے گی، جیسے کہ مدر ٹیریسا کا معاملہ ہے، لوگ اس کو جو دنیا میں یاد کرتے ہیں، خیر کے طور پہ یاد کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، اور اس طریقے سے ایمان پر نہیں تھی۔ تو بہرحال ایمان ہونا ضروری ہے کسی کے بھی نیک اعمال کو آخرت میں اجر ملنے کے لیے۔ وہی بات یہاں پر کہا جا رہا، اور کہا جا رہا کہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جہاں پر انہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرمایا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، مَالِ أَدْعُوكُمْ، کیا ہو گیا مجھے میں بلاتا ہوں تمہیں إِلَى النَّجَاةِ، نجات کے طرف، وَتَدْعُونَنِي، اور تم مجھے بلاتے ہو إِلَى النَّارِ، دوزخ کی طرف، آگ کی طرف۔ دیکھیں وہ عیسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ یعنی میں جس راستے پہ چل رہا ہوں اور جس کے طرف تمہیں بلاتا ہوں، وہ تو تمہاری نجات کا راستہ ہے، وہ تو جنت کا راستہ ہے، جبکہ تم مجھے جس طرف بلاتے ہو کہ فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی عبادت کرو، تو یہ حقیقت میں جہنم کا راستہ ہے۔ تدعوننی للکفر، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لیکفر باللہ، کہ میں کفر کروں اللہ کا، واشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وانا ادعوکم، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، الی العزیز الغفار، اس ذات کے طرف جو کہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ دیکھیں، اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، جبکہ معاملہ کیا ہے؟
जिसके बारे में मेरे पास कोई इल्म नहीं है, यानी जिस चीज के तरफ तुम बुलाते हो उसके बारे में मेरे पास कोई दलील नहीं है कि हाँ बोले जिनकी तरफ ये बुलाते हैं उसमें हकीकत है या सच्चाई है, तो कोई बेबुनियाद चीज है जिसके तरफ तुम बुलाते हो। जबकि मैं तुम्हें जिसके तरफ बुलाता हूं उसकी बुनियाद भी है, उसकी दलील भी है, और वो क्या है, मैं उस अल्लाह के तरफ बुलाता हूं जो कि गालिब है और बख्शने वाला है। गालिब इस एतबार से है कि ये फिरऔन और उसके जो सरकश लोग हैं जो दुनिया में लोगों को शिर्क पर मजबूर करते थे, ये और इसके इस जैसे तमाम मुशरिकों को और कुफ्फार को वो ठीक ठीक उनकी जहन्नम में सजा दे सकता है, उनकी गिरफ्त कर सकता है, दुनिया में भी गिरफ्त कर सकता है और आखिरत में भी उन्हें सजा देने पर गालिब और इख्तियार रखता है। और उसके जो नेक बंदे हैं उनसे जो छोटी मोटी गुनाहें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती है, उस पर उन्हें माफ करने को और उनको बख्शने पर वो बख्शने वाला है। तो उसने जो सो इस तरीके से लोगों को बुलाया कि सोच लो जिसके तरफ तुम बुलाते हो, यानी तुम ये कहते हो कि फिरौन को खुदा मान लो, फिरौन के सामने झुक जाओ, फिरौन की इबादत करने लगो, तो ये तो अल्लाह का कुफ्र है और अल्लाह के साथ शरीक करने वाली मामला है। जबकि मैं जिसके तरफ तुम्हें बुलाता हूं वो तो उस अल्लाह के तरफ बुलाता हूं जो कि अल्लाह ताला गालिब भी है और बख्शने वाला है। तो आज देख लें मुसलमानों की एक अक्सरियत जो है, अगरचे के नाम नेहात मुसलमान है, नाम भी लेते हैं मुसलमान होने का, लेकिन उनका भी मामला कुछ ऐसे ही है। वो गैरों की तरफ बुलाते हैं, औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की तरफ, कि इनकी भी इबादत कर लो, इनके सामने भी झुक जाओ, इनकी भी नजर न्याज़ी कर लो, ताकि इनके जरिए से तुम जन्नत पाओगे, इनके जरिए से वो तुमको शफात करेंगे, तुम्हारी बख्शिश करेंगे, तुम्हारी मुसीबतों को टलाएंगे। तो ये वही मामला हुआ जैसे कि उस जमाने के लोग कहते थे कि फिरौन को बुरा भला मत कहो, फिरौन जो कहता है अपने आप को खुदाई का दावा करता है तो उसके सामने झुक जाओ। तो ये सारा का सारा मामला गलत था, तो लिहाजा उसने लोगों को समझाया कि किस मामले में मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, तुम खुद गौर करो। तो बहरहाल आज शनिचर का दिन है, हम अक्सर साथियों से सवालात लेते हैं, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसका इल्म होगा तो मैं जवाब दूंगा। इस बीच में मैं बात को कंटिन्यू करता रहूंगा। तो किसी के पास कोई सवाल है तो या तो मैसेज कीजिएगा या तो हैंड रेस कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जवाब देने की। ला जरामा, कोई शक नहीं, अन्नमा तदऊननी, बेशक तुम मुझे बुलाते हो, इलैहि, उसकी तरफ, लैसा लहू दावतुन, नहीं है इसके लिए बुलाना, फिर दुनिया वला फिल आखिरती, ना ही दुनिया में ना ही आखिरत में, वो अन्ना मरदना, और ये कि फिर जाना है हमारा, इलल्लाही, अल्लाह के तरफ, व अन्नल मुसरिफीना, और याद रखो कि हद से बढ़ जाने वाले, हम अस्हाबुन नार, वही आग वाले हैं। तो उसने और लोगों को अपनी कहा, कोई शक की बात नहीं कि जिसकी तरफ तुम बुलाते हो उसको उसको पुकारना ना ही दुनिया में जायज है ना ही आखिरत में जायज है। और ये कि तुम तो और जो कोई अल्लाह से फिर जाता है वो दर हकीकत में जो सो हद से बढ़ जाने वाला है, और वही जो सो आग में जहन्नम में जाने वाला है। यानी जिनको तरफ तुम अल्लाह को छोड़कर औरों की तरफ मुझे बुलाते हो, मतलब क्या है कि फिरौन के सामने झुक जाओ, फिरौन की इबादत करो, तो इसका मामला क्या है कि ना ही इसके लिए दुनिया में जायज है कि हम उसको पुकारें, ना आखिरत में। यानी ऐसा नहीं है कि दुनिया में भी उसके पास कोई इख्तियार हो कि अगर अल्लाह ताला हमको किसी मुसीबत और तकलीफ में डाले तो उसके पास दुनिया में इख्तियार नहीं है कि उस अल्लाह की हमको मुसीबत में डाले हुए उस मुसीबत से वो हमको नजात दे। और अगर अल्लाह ताला हमको कोई इनाम देना चाहे तो उस फिरौन के पास ये इख्तियार नहीं है कि अल्लाह की उस नेमत से हमको रोक सके। तो दुनिया में भी वो बेबस है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, और आखिरत में भी उसके पास ना कोई इख्तियार है ना कोई ताकत है। ऐसा नहीं है कि कल क़यामत में अल्लाह ताला किसी को जहन्नम में डालना चाहे और ये फिरौन आके कहे कि अल्लाह नहीं, तेरे इख्तियार में नहीं है कि तू इसको जहन्नम में डाल सकता, मैं इसको जहन्नम से बचा लूंगा। किसी के पास ये इख्तियार है? हरगिज नहीं है। उसी तरीके से किसी को अल्लाह ताला जन्नत में डालना चाहे तो कोई दुनिया में आखिरत में कोई किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको जन्नत में जाने से रोक ले।
تو ये चीज़ों को उसने कितनी अच्छे अंदाज से कहा कि जिनको तुम पुकारते हो वो बहुत ही कमज़ोर है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, जो लोग शिर्क करते हैं उनके बारे में कहा कि वो एक मक्खी को तक पैदा नहीं कर सकते, बल्कि मक्खी को पैदा करना तो दूर, मक्खी उनके ऊपर से जो चढ़ावे होते हैं उसमें से अगर कुछ उचक ले जाए, तो ये इनके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि उस मक्खी के पास से उस चीज को छीन कर वापस ले आए। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि कितने ही कमजोर है तालिब और मतलूब, जो तलब कर रहा है जिससे तलब किया जा रहा है, दोनों के दोनों बहुत कमजोर है। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर कहा कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, उनको खुद को पता नहीं है कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि वो कब खबरों से उठाए जाएंगे। तो आज जो मुसलमान दुनिया में औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन का नाम लेकर कहते हैं कि फलां के सामने नजर नियाज कर लो, वो तुम्हारी मुसीबत को दूर करेंगे, तुमको कल क़यामत में शफाअत करेंगे, तुमको जन्नत में लेके जाएंगे, आज दुनिया में हमारी मुसीबत और तकलीफों को दूर करते हैं, तो जैसे उस इंसान ने कहा कि देखो जिनके तरफ तुम पुकारते हो, ना तो उनको पुकारना दुनिया में ही जायज है ना आखिरत में जायज है। तो उसी फॉर्मूले के मुताबिक आज मुसलमानों का जो अमल है उसको भी इस पे फिट करके देखें कि कोई बुजुर्ग है, कोई वली है, यकीनन होगा वो अल्लाह का नेक वली और अल्लाह का बुजुर्ग, लेकिन वो दुनिया से जा चुका है, वो अपनी खबर में मदफून है। तो ऐसा इंसान जो खबर में है, चाहे वो वली हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो भी हो, अल्लाह के पास जो जा चुका है, उनके बारे में कुरान का फैसला है कि वो जो दुनिया वाले हैं अगर उनकी पुकार को नहीं सुनते, जब वो सुनते ही नहीं तो तुम्हारी और हमारी मदद करने के लिए कैसे आ सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, बिल फर्ज वो सुन भी लें तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुनिया से जा चुके हैं, अब वो बिल्कुल बेबस है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। उसी तरीके से कल क़यामत में जो लोगों ने आज दुनिया में ये समझ रखा है और लोगों ने फ़िक्रे कसा है, लोगों ने, कोई ने ख़व्वाली में, कोई जो नातों में कहा है, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है। फिर किसी ने क्या कहा कि अल्लाह का पकड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छुड़ा लें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई नहीं छुड़ा सकता। फिर उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जगह आपकी बात है, लोगों ने फिर बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, कोई ख्वाजा गरीब नवाज है, कोई ख्वाजा बंदा नवाज है, कोई गौसे आजम है, उनके बारे में कहा कि ये जन्नत में हमको बख्शवा के लेके चले जाएंगे। अगर अल्लाह ताला जहन्नम का फैसला कर देगा तो ये जहन्नम से जो सो फरिश्तों से जो सो उनको छुड़ा कर जन्नत में ले जाएंगे। और इस तरीके के जो वाक़ियात और बेबुनियाद बातें घड़ दिया है, इसकी कोई असल नहीं है। हकीकत क्या है? जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है अल्लाह ने कुरान में बयान किया, क्योंकि दुनिया में लोगों ने जो आज ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझकर उनकी इबादत करते हैं, उन्होंने ये गुमान किया है, उन्होंने ये दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ही हमको कहा कि हम उनकी इबादत करें और उनको जो सो अल्लाह के शरीक ठहराएं। तो कल क़यामत में अल्लाह ताला सबके सामने ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर उनसे कहेगा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने अपने लोगों से कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह के साथ, या अल्लाह को छोड़कर? उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बरात का इजहार करेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, वो बात मैं कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझे कोई इख्तियार नहीं था। हाँ, अगर मैंने कहा होता तो तू तो जानता है मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि मैंने उनको यही कहा था कि फ़अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि बस तुम इबादत करो अल्लाह की जो मेरा भी और तुम्हारा भी रब है। तो इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला पूछेगा, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको यही कहा कि अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा और मेरा रब है। ईसा अलैहिस्सलाम जब ये अपनी सफाई पेश करेंगे कि मैं नहीं कहा, और ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये इख्तियार नहीं है कि जिसको जन्नत में ले जाना चाहे ले जाए, जिसको जहन्नम में अगर अल्लाह ताला भेजना चाहे तो उसके जहन्नम से बचा ले, नहीं होगा। हाँ, ये और बात है कि अल्लाह ताला कुछ अल्लाह अपने मखलूक़ात को, यानी अंबिया और रसूल को और सालेहीन को, नेकोकारों को, बुजुर्गों को, वलियों को अल्लाह ताला शफाअत की इजाज़त देगा।
لیکن وہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا ان کے لیے، اور وہ بھی شفاعت صرف انہی کی کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو چاہیے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً کل قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مقام دے گا، شفاعت کی اجازت دے گا۔ تو اس شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم کو دنیا میں اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ کل قیامت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج دنیا میں نہیں مانگا جا سکتا، جیسے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جمعہ کے دن فجر کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا نبی ہماری شفاعت کرنا، ہم کو نار دوزخ سے بچانا، اور کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو سن ہی نہیں سکتے ہیں آج جو لوگ پکار رہے ہیں، اور بالفرض سن بھی لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے کہنا غلط ہے، جبکہ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ کل قیامت میں ہمیں نبی کی شفاعت عطا فرما، اور اگر اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی تو پھر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا ہماری شفاعت کے لیے۔ تو شفاعت تو جائز ہے، یہ تو ہے، لیکن طریقہ اس کا الگ ہے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔